Ini amtayo fainai pemani sini Horipur tei jontrona kamigo সাধারণ কমন বড় বড় পুলিশ পার্সোনেল রক ফাইগি যেভাবে গেট সবাই খা এভিডেন্স জুতঙ্গো নরে মাংফিলগো নুখানা এই সরাই ব্रै बोसा পর্যন্ত ইয়গলিয়া ini under the guidance of SGPU যে পাবলিক রংনি রিপোর্ট সাইমাখা আমো bo aino to ang saimiya ini 144 jari tongkha town area road area go obviously bro duty khaimano ya para habui brai bosa birisuk brai rongno to lathi charge khaina ni abo to aino roi mo belai ke online khaisi ang as emle ang mo belai ke police person sono condemn khayo dhikar janago samung tane ke neutrally samung tangdi police ni je rules to muni bro ne aini motabe bro samung tangsi mo belai ke nang pathetic condition ke luk khaiko kamigo belai ke nang sajak liya has जों नायदोंमोन इनकुवारि खालामदोंमोन जोंनि पार्टिनि तरफ থেকে बमा कि इन्सिडेन्ट थांखा तामुनि बागै बर' हाके हाफ बनि बागै जों वान संनाय आं अजानि खरस रिप्रेजेन्टेटिभ हिसाबै तामु खाइमान जों आसक लायनाय डिसकास खालामनाय एरपर याकनि साथै ताबु रिपोर्ट दङ प्राय किसे मिसा लाठी चार्ज रक खाइजांमोन इन रम खांखे तो प्राय 10-12 जन खाना ताउफान खरकसा अंडर ट्रिटमेंट हॉस्पिटल तो बेलायखने हॉस्पिटल सिनि बरक 3 जन आतंक खरकसा के बेलायखने सीरियस इनै खबर माने ताबु थाङै जों विजिट खायने